বেঙ্গল প্রিমিয়ার টি20 লিগের সব খবর জেনে নিতে আমরা চোখ রাখবো ফ্রি হিটে। শনিবার সকাল থেকেই আকাশের মুখ ভার, তাই বেঙ্গল প্রো টি20 লিগের ফাইনাল ঘিরে অনিশ্চয়তার মেঘ। বৃষ্টির কারণেই গতবার বেঙ্গল প্রো টি20 লিগে মুর্শিদাবাদ ও মালদার মধ্যে ম্যাচটি ভেস্তে যায়। এবারেও টানা দ্বিতীয়বার পুরুষদের ফাইনালে মুর্শিদাবাদ কিংস। শুক্রবার ইডেনে সেমিফাইনালে মুর্শিদাবাদ 14 রানে হারবার ডায়মন্ডসকে হারিয়ে ফাইনালের টিকিট সংগ্রহ করে। অধিনায়ক সুদীপ চ্যাটার্জি 79 রান করেন, তাই দাম পেল না চন্দ্রদশ দাসের 60 রানের ইনিংসটি। অপর সেমিফাইনালে লাকসাম কলকাতা টাইগার্সকে 11 রানে হারিয়ে ফাইনালে উঠল অ্যাডামাস হাওড়া ওয়ারিয়ার্স। কলকাতার পক্ষে করণ লাল ব্যাট হাতে 30 রান করেন। ফাইনালে পৌঁছতে না পারলেও এই টুর্নামেंट থেকে प्राप्ति की करनेर। अच्छा गेम जैसे कि मैं बहुत सारा चीज़ सीखा, जैसे कि मैं अपना बैटिंग में मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ एरियाज़ है जिसमें मेरे को काम करना है, और भी अभी एक दो जगह है जहाँ पे मुझे अपना काम करना है। और जो हमारे टूर्नामेंट्स आने वाले हैं बंगाल का और भी सारे टूर्नामेंट्स हैं, उसमें मैं कोशिश करूँगा कि वो जगह में इम्प्रूव करके आऊँ। ऐसे एक दो जगह में मुझे ऐसा लगा कि हम लोग मतलब कि बैटिंग में ही मेरा भी वो जगह में आउट होना बनता नहीं था, क्योंकि मैं एज अ सीनियर प्लेयर में मुझे मैच वहाँ से निकालना था। और पोरेल का भी वो जैसे सिचुएशन था जब वहाँ पे 62 बॉल में 79 या 80 रन चाहिए था, वहाँ पे भी पोरेल का विकेट बहुत ज़्यादा मैटर किया हम लोगों को। तो वो तो मेरा और उसका विकेट ही बहुत ज़्यादा गेम को हमारे हाथ से लेके गया, मुझे ऐसा लगा एक सिचुएशन में। फिर भी बनना चाहिए था, लेकिन वो बना नहीं। ছেলেরা না পারলেও মহিলাদের বেঙ্গল প্রো টি20 লিগের ফাইনালে এবার গতবারের চ্যাম্পিয়ন লাকসাম কলকাতা টাইগার্স, তাদের প্রতিপক্ষ সবিস্কো স্ম্যাশার্স মালদা। যদিও বৃষ্টি এখন ফাইনালের প্রধান প্রতিপক্ষ সিএবির। ব্যুরো রিপোর্ট, ময়দান স্পোর্টস। ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক করুন, শেয়ার করুন, আপনাদের মতামত কমেন্ট করে জানান, চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন, পাশে থাকা বেল আইকনটিকে প্রেস করে দিন। দেখা হবে আবার পরের ভিডিওয়।